ओ नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। ओ तुमेकं शरण्यं तुमेकं वरण्यं तुमेकं जगत्कारणं विश्वरूपं तुमेकं जगत्कर्तृपार्थुपहर्तु तुमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं तुमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आजिर यही शुभ सकाळ समस्तंकर शुभ कामना करी एवं श्री परम ब्रह्म परमात्मा को समस्तंक अंतर अनुभव करी एठार समस्त को प्रणाम। आम पूर्वाध्याय जो सत्संग आरंभ करथिले जे आमर मनुष्य बा नर तनु प्राप्त होगा यह हूँ अत्यंत दुर्लभ एवं से दुर्लभ नर तनु मध्य खाली नर तनु प्राप्त हेले हेब नाही से विद्या लाभ करने हूँ अत्यंत सुदुर्लभ। कारण विद्या जदि ना ताले मनुष्य स्वर प्राप्त हेले आम गोटे कुप्रवृत्तिर दासत्व स्वीकार करी इंद्रियर प्रवृत्ति मार्गे निजक परिचालित करी केवल दुख गुड़ी आम भोग करवा हुए तो आम पशुतुल्य जीवन यापन करवा बा आम मैंने दैव गुणर अधिकारी न हो भल गुणर अधिकारी न हो आम कुप्रवृत्तिर कुसंस्कार भितर प्रवेश करी अज्ञानता भितर मूढ़ता प्राप्त हो आम अत्यंत दुख प्राप्त होगा। ये नरतनु प्राप्त होगा नरतनु जो आमर लाभ आम ताको प्राप्त हो पार ना। मनुष्य शरीर लाभ जदि गोविंदे करे भाव जदि आम भगवान सहित परमात्मा सहित भाव हेलानी जे अन्य जोनि आम कीट पतंग स्थावर जंगम पशुपक्षी आदि आम विभिन्न जोनि प्राप्त हो जमी आम किसी पाइले फल पाइले भगवान कौन जान आत्मा कौन जान परमात्मा कौन जान ज्ञान कौन जान बुद्धि कौन विवेक कौन किसी जापे पशुतुल्य केवल आहार निद्रा भय मैथुन माती ये प्राकृतिक झड़झंझा भितर दुख भितर जो बसई दे मृत्युवरण कले ठीक से भाव में जदि आम पाखे विद्या ना ज्ञान ना ताहले आमे माने से भाव में मूढ़ जन्मानी जन्मानी आम जन्म जन्मांतर केवल ये मूढ़ता दृष्टि आमको बारंबार जन्म मृत्यु चक्र को आसवाक पड़ो। सा विद्या जाच विमुक्त आम से विद्या लाभ कर जो मुक्तिदायक जो बुद्धि विद्या ज्ञान ज्ञान फलप्रददायक हो से विद्या ही आम आवश्यक अच्छे। से विद्या भितर तो लाभ कले हेनी से जो मैंने पंडित व्यक्ति मैंने जे पढ़ी कार्य लगौंट एवं से जो विद्या को से कार्य लगौंट अन्य मानक कि भाव विनियोग कर विश्व समस्त कल्याण अर्थ से निज विनियोग कर कारण से पंडित जन पंडित माने जो विद्या को लाभ कर से विद्या को अभ्यास कर स्थित अच्छी प्रत्येक मुहूर्त से विद्या को से व्यवहार करी भल एवं मंद को विचार करी केवल सुपथरे भल पथरे निज परिचालित कर पंडित कवित्व एवं शक्ति एवं से माने शक्तिधर पुरुष जो माने से माने पाठटा जो पढ़ी था केवल से पाठ भितर सीमित ना सी केवल सूत्र भली पाठटी पढ़ी सारा पर से गोटे सूत्र अनेक सूत्र को से तैयारी करती से एत व्याप्त होती बुद्धिविद्या व्याप्त करती जे प्रत्येक मुहूर्त में अन्य मान दृष्टांत होती से केवे भी विपरीत दिगरे बा ये मनुष्य स्वर प्राप्त हो भूल पथरे निजक परिचालन करी केवे दुख से प्राप्त होती ना। ये कथाटी आलोचना आम करथिले किंतु पुनराय आम से कथा कहवाक जाऊे जे आमे माने जो आश्रम जीवन यापन करुचे आमर बाल्य अवस्थाटी कटि जाए विद्यार्थी अवस्था आम जो जन्म होकर आसू पाठ पढ़ा विद्यालय को जावा विद्या शिक्षा करने जो समयटी आम व्यवहार करूँ ताकि बाल्य अवस्था आमको से 4-5 वर्ष आम विद्या शिक्षा आरंभ करूँ प्राथमिक अवस्था एवं आमको प्राय से भाव में आम प्राथमिक अवस्था प्रत्येक विषय आम ज्ञान लाभ करूँ गुरु पाखर गुरुकुल आश्रम तेन पुरुषेण जात मात्राणैव जे आम जो जात हो संसार भितर
ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରବ ଅନୁଗନ୍ତବ୍ୟା, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ସମୀପେ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ପରିଶ୍ରମଜ୍ଞ ଭୂତ୍ୱା, ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାକୁ ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଖେଳକୁଦରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସୁଖକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଶୋଇବା କମ୍ କରୁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆହାର ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ସଂଯମତା କରୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନଟି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲେ କଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ। ତାପରେ ଆସେ ଆମର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଆମେ ଗୁରୁକୂଳରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଇଏ କୌଶଳ ସବୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ସେ ଉପାର୍ଜନ କିଭଳି କୌଶଳରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଧର୍ମ ସଙ୍ଗତ କି ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କି ଅନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କିଭଳି ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଣି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉପାର୍ଜନ ପଦାର୍ଥକୁ, ଏବଂ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ କେମିତି ଆମର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଆମେ ସେଠି ଲାଭ କରିଥାଉ, ଆମେ ସଂସାର ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସେଠି ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ସଂଯମତାରେ ଆମେ ନାରୀ ସହିତ ଆମର ମିଳନ ହେବ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ସମୟରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟାର ଧାରା ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେଉ ଏବଂ ସେଇ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ରହି ଆମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଦି ସଂସାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ, ଗୃହରେ ପରିଜନମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କୌଶଳକୁ ଆମେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ହେଇନଥାଏ, ଭାବୁ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମୟ ହେଇନଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ କରିବା, ପୁତ୍ର କଳତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧାର ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା କରୁଛି କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଶରୀର ସୁଖ, ମାନେ କେବଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବା ଏବଂ ତାକୁ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବା ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭଲରେ ଆମେ ଅୟସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଗୃହସ୍ଥଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଋତାବୃତ ସୋଦାରେଷୁ ସଙ୍ଗଂ ତୀର୍ତ୍ୱା କରନ୍ତି ଯହ, ଯେଉଁମାନେ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତି ବା ସହବାସ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାହା କୌଶଳ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବାସ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଦିନ ବାର ତିଥି ଦେଖି ଏବଂ ଋତୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାରୀକୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଦିନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂସାରକୁ ସନ୍ତାନଟି ପିତୃଋଣ ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରି ମୋ ପିତାମାତା ଯେମିତି ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ଶିକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ସଂସାରକୁ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବି, ଏ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇବି, ଜଣେ ସୁପୁତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ସଂସାରରୁ ଲିଭିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯିବି, ପୁତ୍ର ହେଉ ବା କନ୍ୟା ହେଉ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟି ବା କନ୍ୟାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ସଂସାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଆସିନି ଯେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ତା ଦେହକୁ ଭୋଗ କରିବି, ମୋର ଦେହକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବି, ତାକୁ ସୁଖ ଦେବି, ଏଇ
जो देह शरीर सुख पाई मु करिनी संसार मु संसार करुच्ची केवल ऋतुकालीन समय स्त्री चर्या करुच्ची स्त्री सहित बसवास करुच्ची बा एकत्र होउची कौन पे होउची ना आ गोटे पुत्र संतान बा कन्या संतान उत्पादन करी संसार को उपहार देवा पाई मो संसार को आगे नवा पाई कूल को रक्षा करिवो मो वंश को रक्षा करिवो मो धर्म को रक्षा करिवो मो वृत्ति की रक्षा करिवो ये भाव में चिंता करी जो मु प्रवेश करुच्ची सेठी संयमता संपूर्ण भाव में आवश्यक रही अन्य समय केवल ये पुत्र जन्म बा कन्या जन्म है स्त्री सहित विशेष भाव में तार ऋतुचर्या संपर्क रहे ना से केवल अन्य आड़ को गति करती ज्ञान लाभ करेंगे पिला छुआ को केमती भल संस्कार देवे और से केमती आहरी उपार्जन करके संसार को आगे बढ़ेबे ए मन दिखती से ये स्त्री सहित केवल भोगविलास करने चेष्टा करती ना जो उपयुक्त गृही होता विद्यार्थी समय गुरुकूल उपयुक्त शिक्षा लाभ करते से कहुई आम केवल गृहस्थाश्रम बास कले आम असंयमी हो नुहे ये गृहस्थाश्रम हूँ सबुठ श्रेष्ठ आश्रम कहीं आप देखिए जड़े ब्रह्मचारी हो जड़े सन्यासी हो जड़े बानप्रस्थी हो से गृह त्याग करके जाती किंतु जो मुठाए अन्न भिक्षापी से आसती जे से किसी कर्म करूँ सब त्याग कर देते घर न थाए गृह न थाए से परिभ्रमण करूँ अन्य शिक्षा दीक्षापी निजक विनियोग करती तेणु से भरण पोषण दायित्व किए नहीं ये गृहस्थाश्रम ही नहीं थाए सी सीना गोटे गृह छाड़ी पलि आसी था संसारटा को किंतु ये जो गृहस्थाश्रम से बुली बुली जो भिक्षांग कर भिक्षा ग्रहण करती उदरपुत्र से मैंने गृहस्थाश्रम ही ग्रहण करते ये मनुष्यटे जन्म होता है से गृहस्थाश्रम से भरण पोषण होता है बढ़ी थाए विद्या शिक्षा लाभ करता है एवं बानप्रस्थ समय जो छाड़ी आसे सन्यास समय जो त्याग करें से तार निजर उदरपूर्ति भरण पोषण ये गृहस्थाश्रम पर से निर्भर करता सर्वत भाव में तेणु सबुठ श्रेष्ठ हूँ गृहस्थाश्रम ये से जड़े साधु हो जड़े सन्थ हो सन्यासी हो बा जड़े डाक्तर हो जड़े इंजीनियर हो जड़े प्रतिभावान व्यक्तित्व हो जड़े महान दिव्य पुरुष हो समस्ते गृह संसार भितर ही सृष्टि होता एवं जीवन शेष पर्यंत यही गृहस्थाश्रम अन्न भिक्षा करी समस्ते जीवन यापन करें तेणु गृहस्थाश्रम हूँ समस्तंकर पितामाता बा जन्मस्थान एवं समस्तंकर भरण पोषणर दायित्व ये गृही मैंने नहीं था आम से गृहस्थाश्रम आणुवा भिक्षा द्वारा ही निजक प्रतिपोषण करें अच्छी जो ब्रह्मचर्य आश्रम छाड़ी जो गृहस्थाश्रम छाड़ा पर तीनोटी रहा ब्रह्मचर्य आश्रम आपणकर बानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम ये तीनोटी आश्रम चतुराश्रम रहा ये तीनोटी जाक आश्रम ठार श्रेष्ठ हूँ गृहस्थाश्रम यथा भूमि समाश्रित सर्वे जीवंती जंतव एवं गृहस्थ आश्रित वर्तन्ति इतराश्रम ये तीनोटी आश्रम जो रहा आमर ब्रह्मचर्य आश्रम बानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम तो वर्तन्ति इतराश्रम अर्थात ये गृहस्थाश्रम को आश्रय कर ही एमाने समस्ते वर्ती था सब जीवन यापन करुता बा जीवन निर्वाह करुता तेणु गृहस्थाश्रम जन्म नियंती से बढ़ी था से संस्कार प्राप्त होता त्याग कर आसी अन्य आश्रम जीवन यापन कला बेले ये गृहस्थाश्रम को आश्रय करते अर्थात ये गृहस्थाश्रम हूँ सर्वाग्रे विद्यमान से आम समस्त आम जिते बड़ साधु हो सन्थ हो जिते महान व्यक्ति हो आम समस्त जन्मस्थान बा आमर आरंभ होठू आम समस्ते से ही ये शरीर को धारण करे पोषण करेठू आसिक जहाँ कि तेणु आम मूल हूँ गृहस्थाश्रम और सेठू आसला आमको जदि किए मुठाए अन्न भिक्षा जो उदरपूर्त करने सी हूँ गृहस्थाश्रम तो ये गृहस्थाश्रम हूँ सबुठ श्रेष्ठ आश्रम तेणु ये गृहस्थाश्रम को आम समस्ते ही आदर करार अच्छी सम्मान करार अच्छी घृणा करार ना तेणु आम अच्छी गृहेशु बसतांग बापी पुंसा कुशल कर्मणा जदि आम गृहस्थाश्रम थी भी आम कर्म कुशली हवा जहाँ कहुई गृहस्थाश्रम करी विहित कर्म करी से कर्म गोटा को प्रार्थ कहीं नुहे सरी आम जब गृहस्थाश्रम थी विहित कह शास्त्र विहित कर्म जहाँ शास्त्र निर्यास भाव में उपदेश दी जाए जड़े गृही लोक कि भाव जीवन यापन कर तार खाद्य कि हम बसवा कि हम तार स्त्री सहित सहवास ऋतुचर्या कि हम एवं पितामाता प्रति तार कौन कर्तव्य बोध रही जो संतान जन्म कर प्रति कौन कर्तव्य रही से केते समय शोब केते समय निजक कर्मठ कर केमी तार शांति श्रृंखला भाव में जीवन यापन कर गृहस्थाश्रम ये जो विहित
କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୋଚିତ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଧନ ସେ କମେଇବ ସେଥିରୁ କେତେ ତାର ନିଜ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବ ଏବଂ କେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ପାଇଁ ବା ପରମାର୍ଥ କର୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ଦାନ ସେ କରିବ। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନ କରି ଗୃହସ୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିହିତ କର୍ମ ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଗୃହେଷୁ ବସତାଂ ବାପି ପୁଂସା କୁଶଳ କର୍ମଣ, ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ବାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମ କୁଶଳୀ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳ, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସହିତ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କୁଶଳୀ ବା କର୍ମର କୁଶଳତା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛି କେଉଁଟା କରଣୀୟ କେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ, ସେ କେଉଁ କର୍ମଟା କରିବ କେଉଁଟା କରିବନି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରିବ ସେ କର୍ମ କଲେ ତାର କ'ଣ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେଥିରେ କୁପରିଣାମରେ ହେବ କି ସୁପରିଣାମ ହେବ ଏବଂ ସେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ନିଜର ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସେଥିରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହେବ କି ଦୁଃଖ ହେବ କି ସୁଖ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜଣେ କର୍ମକୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ହିଁ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିଥିବାରୁ ତାର ସମସ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ କର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ନୀତିନିୟମ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆହାର ବିହାର ନିଦ୍ରାରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରିବା ଗୃହସ୍ଥ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୃହେଷୁ ବସତାଂ ବାପି ପୁଂସା କୁଶଳ କର୍ମଣା, ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କୁଶଳତା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀକି ଯିଏ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯିଏ ଲାଭ କରିପାରିଛି, ଖାଇବା ମାନେ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଯୁକ୍ତ ନିଦ୍ରା ଯୁକ୍ତ ବିହାର ମାନେ କେତେ ପରିମାଣ ସେ ଖାଇବ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଏବଂ ସେ ମିତ ବ୍ୟୟ ହେବ, ଅଧିକ ପରିମାଣ ବ୍ୟୟ କରିବନି, ତାର ଆୟକୁ ଦେଖି ସେ କେମିତି ବ୍ୟୟ କରିବ, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଧର୍ମସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କିଭଳି ଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ମଦବାର୍ତ୍ତା ଜାତ ଜାମାନାଂ ନ ବନ୍ଧାୟ ଗୃହୀମତା, ଯଦି ସେ ଏଇ କଥା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯଦି ତାହା ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥାଏ, ତାହା ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ କରୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ସମୟରେ ଦେଖି ଯେଉଁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାର ସେ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠିବ, ସେ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଠି ତାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଠି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ, ମନକୁ ସେଠି ଲଗେଇବ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବ, ତାପରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥା କର୍ମରେ ଦିନ ସାରା ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବ, ତାର ସମସ୍ତ କାମକୁ ବିହିତ କର୍ମ ଭାବରେ ଲଗେଇବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ସେ ତାର ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ କରୁଥାଏ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରୁଥାଏ, ଗୀତା ପଢ଼ୁଥାଏ, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥାଏ, ସୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ତାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ଜଣେ ସେ ହେଉଛି କୁଶଳୀ ଗୃହସ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କାହିଁକି ନା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଭଲ ସନ୍ତାନଟି ସଂସାରକୁ ଦିଏ, କେତେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ କେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦିଏ, କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିଏ, କେତେ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଏ, ପ୍ରତିଭାବାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଥାଇକି। ତେଣୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଉଛି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ କୁଶଳତା ଭିତରେ ରହି କର୍ମକୁ କୁଶଳତା କରି ଠିକ୍ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ତାକୁ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଭବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥାଇକି ବିହିତ କର୍ମ ସେ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେ କର୍ମର କୁଶଳତାକୁ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ, କର୍ମ କରିବାର ଶୈଳୀକି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସଂଯମତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ଖାଇବାରେ ପିଇବାରେ ବସିବାରେ ଉଠିବାରେ ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସବୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସମତା ଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବୁଝି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନିଜକୁ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ଏ ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ये सर्वापेक्षा श्रेष्ठ हूँ गृहस्थाश्रम कहीं ना गृहस्थाश्रम हूँ ये तीन आश्रमर मूल आरंभ से जन्म होती सृष्टि होती बढ़ी संस्कार लाभ कर पाठ पढ़ी विद्या लाभ कर से आसी बानप्रस्थ होती ब्रह्मचारी होती सन्यासी होती सब से हेलापर उदरपूर्त करने जो भिक्षार्ण को ग्रहण करती भिक्षार्ण मात्रेण चतुष्टिवंतम से केवल भिक्षा द्वारा ही माने प्रतिपोषण हे से कौन कर्म अन्य वैषयिक कर्म से लिप्त रुहति ना से कौन व्यवसाय करवा वाणिज्य करवा कौन वैषयिक कर्म करवा ये समस्त कर्म से उपार्जन कर चलते सन्यासी ब्रह्मचारी बानप्रस्थ मैंने कौन करती से भिक्षा वृत्ति हूँ भिक्षावृत्ति भिक्षावृत्ति से अवलंबन करती से मागती 5 घर 7 घर माने बुलती से जहाँ से मिल जाए से ही भगवान दान भाविक निजर उदरपूर्त करते कि से दानटा दिए किए से गृहस्थाश्रम भी दिखती जोठू से सृष्टि होगी आसी ही जाए भिक्षा करने से गृही मैंने ही मुठाए भिक्षा दे तार जीवन टाक से निर्वाह करे से कहुई जे आमर जो 4टा आश्रम रहा उपयुक्त आश्रम हूँ गृहस्थ यथा भूमि समाश्रित जमी आम भूमि को आश्रय कर प्रत्येक जीव तिष्ठि से गाई गोरु कीट पतंग जहाँ भी देखुच स्थावर जंगम आदि ये सब भूमि उपर ही अवस्थापन कर रस नहीं गछटी बढ़ुची यू घास हो गाईटी चरिकी बढ़ुची ये शस्य उत्पादन हो मनीष खाई बंचुची सी तारी से चलुची बसुची तारी से बसवास करुच्ची सब जमी भूमि को निर्भर करी भूमि को आश्रय करी पृथ्वी को आश्रय कर समस्ते बंची ठीक से भाव में गृहस्थ आश्रम को आश्रय करी आउ जो 3टी आश्रम रहा ब्रह्मचर्य बानप्रस्थ और सन्यास ये समस्ते गृहस्थाश्रम को आश्रय कर निजे तिष्ठि तेणु से कहुई आम 4 आश्रम भितर गृहस्थ आश्रम हूँ सर्वश्रेष्ठ आश्रम तेणु बेले बेले आम भीतर आसे जे गृही मैंने हूँ निकृष्ट से संसार भितर मोह माया डूबी जाइए से सब धन उपार्जन माति जाइए से नारी सहित से मिशुंट युग हूँ जो कथा कहती यह प्रकृत सत्य कथा नुहे ये हूँ भगवान दुनिया भितर जदि गृहस्थाश्रम न था ताहले अन्य 3टी आश्रम सृष्टि हो पारता ना ये सब नष्ट हो जाता संसार भी लोप पाई जाता तेणु गोटे शास्त्र कहुए प्रजातंत्र माँ व्यवच्छेदी संतान उत्पादन करने केवल पश्चातपत हम ना बंद करना समस्त गृहस्थाश्रम करापर सन्यास अन्य आश्रम ग्रहण करने कथा कि जो मान अत्यंत उत्कट वैराग्य हो जाए से ब्रह्मचर्य आश्रम पर गृहस्थाश्रम नक से सुखदेव जन्म हेले मातृगर्भ थे व्यासंग स्त्री गर्भ थे सुखदेव 12 वर्ष पर जन्म हो सारे तो सांगे सांगे से घर छाड़ी पछुक अनै ना आगे आगे पर पलैगले से एमती जार उत्कट वैराग्य अच्छी पूर्व सौभाग्य से संसार करते ना कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष संसार कर आवश्यक रही संसार पर बानप्रस्थ और सन्यास आश्रम ग्रहण कर कर्तव्य रही शास्त्र सम्मत ये कौन पाप ना पाप कौटी रोचे ना गृहस्थ भितर थी जदि सी गृहस्थ श्रमटा को भितर केवल सुख इंद्रिय सुख जब व्यवहार कर गृहस्थ श्रम जे मत जी सामर्थ्य व बुद्धि विद्या देती मो गुरुकुल पाठ पढ़ी आसली मुझे जड़े ज्ञानी लोक हो गली मुझे ज्ञान व बुद्धि विद्या को विनियोग करी केवल घर करी जमी किणी धन संचय करी भल भल नारी मानक सब आणिक उपभोग करी भल जहाँ इंद्रिय खाद्य मिलूँ भल भल 5 स्टार होटेल को जी से बस सब जो अखाद्य सब ग्रहण कर मद्यपान करी ताहले यही जो कथा गृहस्थाश्रम जो मैंने गृही मैंने से केवल गृहस्थ भूमिटा को कर्मभूमि न जानी सी केवल भोग भूमि परिणत कर दिखते केवल भोग करी नारी की भोग करी मांस मद मच्छर आगे सब भोग करी से कहुई से निंदा कर जो गृहस्थाश्रम अच्छा भल संतान सृष्टि हे ना संसार टी विशृंखला हुए और से संसार में दुखपूर्ण हो जाए और से भल संसारी हो पारती ना आदर्शवान हो पारती ना तेणु से आदर्श बोली कहुई जब गृहस्थ हम तो जन आदर्श गृहस्थ हो तेणु आम जब आदर्श गृहस्थ हवा ताहले निश्चिंत भाव में आम जीवनचर्या भर आम देखा जे आमको समस्ते ही आम आनंद पाचे आमको देखी समस्ते आनंद पाँच आम संसार ठीक चली आम पड़ोसा मैंने ठीक अच्छा आम ठीक अच्छे विश्व ठीक अच्छे जदि आम जे संसार भितर संसार को ग्रहण करी गोटे भोग क्षेत्र परिणत केवल खाइबा राति पाइले कौन सब आनिबा जहाँ पाटिकी भल लगुच आम भक्षण करवा आम केवल भक्षण कर सारापर आम केवल चाहिए केवल भल भल सुंदर स्त्री मानक केवल आम उपभोग करवा
କେଉଁଠୁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିକି ହେଉ, ବେଶ୍ୟା ବାଡ଼ିକି ଯାଇକରି ହେଉ, ତ କେଉଁଠୁ ଯାହା ଯେମିତି କରିକିରି ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇକରି ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଲି କିଣିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାତି ଥାଉ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିବା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୃହସ୍ଥଟି ଉପଯୁକ୍ତ ବିହିତ କର୍ମ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କ'ଣ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଡୁବିଯାଏ, ସେ ସଂସାର ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି କୁଶଳୀ ଗୃହସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୃହଶ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ଆଜି ଏଇ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଏଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ କାମନା କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ କାମନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।